Logi song je sugar manjak mani norok puila bahiki saimanka. Bo phasong ke lombo do lombo hambo kongrai rong amte rong tong ga bithi rong na har sai tong ta ola ke sutuyo daily no hopong horo jeti ke pano 10-12 khon se sutainya salo bo sutuyo ge bin sutuyo turmu per ma hai per phaibo ek jaga sutai ga hangkai ta kupo kupo ati khai ungo ngai jeng ayang no go thangka hangkai sugar jing khana hi salai ungo sugar tam hina kha to saimen ya ga hangke jeng doctor thangka doctor thangka hangkai sugar test khaijak hangke sugar hin chauta test khaijak dini doctor test khai kan sugar hin chau nga biti sai to ni biti rok sai to khai ko 4 bosor je 4 bosor okay sa pano komia ngai jeng ulokhe ko kubuni jagawa hami manu hine biti sai khata gabo ti 5-6 mas ok sakhana sar jau kha ngai abo biti ya karinta bo dokon boriya kari sakha nga pro kisa normal lengkha ngai ungphano ta sa bari thangka ngai jeng dokon biti sa jau khata namting khata Acha kai airport TMB News and Entertainment Channel ni video norong nukha norong sao puila contact khai rekha angka to video channel ko nugya an toy kasar bo nai nukpho hingke saka po no hingke an chamiri tongo te hini saka po an toy kasar saka ka angka nana no phunung na hine hingke turi saka hingke iko ati contact khata toy an toy kasar acha hingke tabuk ni logi song tabuk to level of phaikya ba normal level o ngai tabuk horo koi barok sutinya nangkho bo horo ta waise pon ji sutuya je tui sari pangwa sutui thukai sutuya wow great success na onek success nang khata na okay hingke tabuk ang ni saino to sungka nogo nono su wanai sao bisu baka nei ngai nono noni saka nang to jehetu bin logi songba bumti khe nang bono masu baka sagar sidi bono chu bau bolte ang tui muthungai sari pangwa plak so go dai kalango anga phungo nang din chawa anga bobra so khanya ta kha to kasang we deba sele ja go anga dari khadi na ang khedo guta bono khadi hamna musu ya da gai ta mane buslano dosri rewo nuslano nang ko eda nono deli na hamja ge bak tongo bin bag simbon khadi om hairok sawta hingke afur bo tamrok sasa hingke nila kha tongai brush rok khayota acha anyway tabuk to hingke level of phaikya normal level o hingke obo bai nini khao bai ma tonga sagarla tong thoka tai ko je ang bo phai kang na doctor phai kang na miya bo ang hori ni report hin kang kun to na nai lia puro report chim nang san kang na ba gita bongge leng kho hi chawta hingka kapno nangya tabuk tong thok mani kaham nongkha hingke airport nang nai ta ma tongkha noi tong thoka da 140 nuk re kha kai noi klasa nang bo leng oi chaw ga mo bai kom hi khasa ini sakata mo to pura kom hi jak phuru ka ble no 140 so se nang leng phano to nang phan kerei ka hang ka pholok sa di sakata apel opung sa di nang kom chaw TMB News and Entertainment Channel ni unar norno jefru nor ahiji khade hini je salang puru nong abono palai manan kahide ma tongmani ang khai to mana no wan chu do nga botong da mana bot de ka je no i hi ka nga tonga no hine nang song khata nga je ani dai to no gang khla kya buno phungo ang je song mama bin muina ang song ri wo nge sari go nga ang pasta rong simne start kai song bono soite na ko mai sari ro nga doi che ro nga doti sari hine ang sare ro ta mane bi sate bo khut to chago to bang je bin sa mani mai muina ready khai একদম ঠিককে পালাইলাই সুকানা তার মানে নিনি লগি সংনি অবো সাকসেস গ্রেট সাকসেস মানে ও নংবো অনেক মাস হয়তো মানে কক্সিনা iko hamle na ni mo sungma bagai boile sawo mate hamya nga nuk bo phai kya buino onek no thima rok bo nuk kha ba অবশ্যই ngai suga ni buisao nungwa ha hine jotong khana wa nga boto nungya ni bagai to aro ka to onek no ngo wa nga sudo saman different mita nga bokam rok leng jago nga ang khaya na rok na ang bisi ngo khata bono noroi ate kheta আইতেনা হংকে tabuk অবশ্য গ্রেট সাকসেস মাবো সাবরন নং হামবাই নাইসা iko entertainment channel TMB channel news no ang hambai mari uta bele khana hambai bo khabai na ang hambai ri kha ta male usuke hamba no usuke normal phaya na ang nugya kho saimen ya kho nga ta kha to normal no phaya nukha nga ta lai thana yo nga ta bini se icha bota bu normal khe sai thana ni sai theba ati adi ba nga sing sai thana hini song uta খা খায়ো বেলাইখেনো কাহাম নংনাই তাই ব মানিবানো হায়দা ওকে
hangkai interview ni bagi belkin hambai Hambai no na baching no se kain koi phaye asa hasal ni sawe dikhai zerol sawe hamri man mani ko mani bagai belai belai kena hambai phungkaham puilana jotono no admission notice actually hingke admission campaign nite yangkaisa saklanya nango abongkha je admission campaign 2025 and 26 nite je admission choli tongmani admission campaign sengkhai tongmani bibino jagao hingke o jagao sini campaign already duita jaga seng pai paikha tabok phainai dinni campaign hingkai o jaga tongo 14 tarik 14 मार्च 2025 अब के टाम्पोई इंया खबा रेबक बा तुइदु अम्पि लामाव कुकी एरियाव हंगे आ जगाव काइसा स्कूल ऑफ जयदंसन नि स्कूल तंगो आ जगाव जों एडमिशन कैंपेन खालायनाय अब 14/3/2025 नि 11 तामपुरु हंगाय आरो जतो लोको रक जारा के इंटरेस्टेड तंगनाय आरो तो आगिबो साख्लायजाक जेमन अंतोदय फैमिली बीपीएल फैमिली इंया खाय आरफान हंगाय बरकनो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ परिजंगनाय अजगा अंतोदय सिप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नाय किन्तु बीपीएल फैमिली के 50% से डिस्काउंट माननाय हनि साजाक हंगाय अब बादेबो आनि थिनां हनि जे प्रोग्राम दंमनि आनि थिनां नि जे प्रोग्राम हंके स्पेशली क्लास 6 तिसिमि 8 नि स्टूडेंट्स रक अर्थात 11 हयते 13 बोसोरनि चिराय रक अजगा एडमिशन टेस्ट नायबानो एडमिशन टेस्ट जुदि न क्वालिफाइड हंकाय जिकुनु चिरायनो बरक निनि क्लास 6 नि सिमि हायर डिग्री लेवल जाते हायर डिग्री लेवल मीन्स मास्टर डिग्री मानो पीएचडी नि मानो अब हाई स्टूडेंट्स रक इंटरेस्टेड तंखांके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट न बनो फोरोंजांनाय आबोनि बागै असुजुग बनो रक ना हारि मानो हिंगे जे जगह एडमिशन कैंपेन नै आ जगह न रक फॉर्म ना हारि मानो हंगाय एडमिशन कैंपेन एक्चुअली हंकाय अंतोदय अथवा बीपीएल लक नि बागै जरा इंटरेस्टेड तंनाय अथवा नॉर्मली जरा एडमिशन ना तंनाय बरकनो ओ कैंपेनो डायरेक्ट नो स्पॉट एडमिशन ना हारजाकनाय हंगे अब सिनी खाना दिन नि बागै हंकाय 14/3/2025 हंकाय जों अब स्कूल ऑफ जय जंक्शन अब अंखा ताइसा आं रिपीट खायबिनाय अब टाम्पुई हंके राबक बा हनो अम्पि दैदु नगर एरिया कुकी एरिया ओके सो अब बादेबो सिनिता काइसा तंगो कैंपेन अब अंखाय मानदाय एरिया अब सिनाय एकाडेमी हनै बुरा खावो हंगाय आ जगह बो सिनी 15 तारिख एकै समय माने 11टा समय ताइसा कैंपेन फैनाय अब के वेस्ट त्रिपुरानि बागै थासिं निके तो सिनी अब गुमटी क्लाइथांगा डिस्ट्रिक्ट ताबो आ जगह सिनी कोनि बागैबो सिनाय एकाडेमी नि बागैबो आरो जतो बाहाय गार्जियंस जरा निनि बीपीएल फैमिली इयाका अंतोदय फैमिली परक आ जगह एडमिशन नाहानानि बागै अवेयरनेस कैंपेन काम जों आ जगह एडमिशन कैंपेन दुइटानो जों खायबोनाय स्पेशली सिनी गोबां गरिब श्रेणी स्टूडेंट्स पढ़नायाव जों परिमाया अमाय प्राइवेट स्कूल लगो अबाहाय गाहाम अपॉर्चुनिटी दंगै दङ दाउ दा मागनानो परिजागो 25% कंपलसरी आ जगह परिनानि बागै एवं आबो बादेबो सिनियर स्कीम दंमोन स्कीम रक नरक खानाय मानाय आवन बागै जतो आमचोनि बरक मिनिन सनिनि सिनाय एकाडेमी गानानि गिनि बरा खावा जरा तंनाय मानदाय रग तंनाय यांगो सिमना अंगिया खाबा निनि आबो राचनताय और नि बरक फायै जोगाजोग खायमानो 15 तारिख निनि 11 तामपुरो ओके आबंखा बराखा सिनाय एकाडेमी ओके आसेंनो तिनि जे बरकनो साख्लायमानि बे जेटानि सानाम संमनि जतन हामबाय हायनो हाय तिनि तैसा सारिकाहाम जतन न स्पेशली जों तिनि गांगाय सिनि सेकेंड टाइम कैंपेन एडमिशन कैंपेन सिनि एडमिशन कैंपेन चलि तंमनि तो जों मैया 10 तारिख सिमी त्रिपुरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नि अंगै जों एडमिशन कैंपेन खायमानि एडमिशन कैंपेन नि उद्देश्य अंगे तामो एक्चुअली इंगे सिनियर दुइटा स्कीम दंगो ओ स्कीम जतो बरक रक बुजिया अंगे ओ बुजियांगमन बागै जों कैंपेन नि साथे और वीडियो नि माध्यमे बो एक चैनल नि माध्यमे वीडियो चैनल नि माध्यमे जों स्प्रेड खाय दंगो अबंखा सिरि त्रिपुरा पब्लिक स्कूल दुइटा स्कीम जे नाहारजाक अबंखा स्पेशली जतो स्टूडेंट्स सिनियर अंतोदय बीपीएल फैमिली इंगेखबा लगियो आरफन तंनाय रक इंगेखाय थर्ड जेंडर तंनाय रक बरकनो जों टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ना हारि तंगो 2025 एवं 26 नि एकाडेमिक सेशन नि बागै इंगाय सीट कितो लिमिटेड हॉस्टल जि तंगान बागै इंगा सीट मात्र 50 टा आंनाय टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट
and tobike hostel lo tongyao jodi no laisui khanya ni bagai hangkai sini ngo Tripura public school ni joto jirani elaka wa tongnai kana gini 3 থেকে 4 কিলোমিটার ni circle lo tongnai ke to puro day scholar hisebe samung tangmono ba পরিমাণ day scholar hisebe jodi khaigangkai to non boi kuno fee na ya ara hostel border nanglia শুধু নরক থাংনানি ফাইনানি আবো নংনি ব্যাপার ওংকাই আবো হাইগে তো সিনারো 200 টা সিট দङ যদি ডে স্কলার খাইনানি গাंकाय हस्टेल नि बगै सिमि सिनारো 50 টা মাত্র সিট ওংকা তাবক আবো বাদে ব সিনি নরমাল যেটা আবো হাই অ্যাডমিশন চলি দङ নরমাল তো আবো চলিন দङ নিনি যে কোনো স্টুডেন্টস অ্যাডমিশন নং বগै কাय যতটা নাংমানি আবো অ্যাডমিশন ফি নিনি ক্লাস 1 नि सिमि ক্লাস 9 জরাতে যেতে অ্যাডমিশন নংনানি ফি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে স্ট্রাকচার জাক দङমনি তাকলাই বিসিনি বাকি 2025 এবং 26 नि বাকি ইনকে তো 6000 नि सिमि 12 জরাতে ইনকে তো 15000 জরাতে ইঙ্গো ngabo in detail যেখন নাকি অ্যাডমিশন না ফাইনাল আপন নকনাই বা সাইমাননাই হেঙ্গে অব বাদেব সিনি সবচেয়ে নাংকুকমানি যেটা ক খঙ্কা অব nganga সিনি আনি থিনাংনি কাইছে সিনি স্কিম বা প্রোগ্রাম দङ আবং খা সিনি মাই ফিউচার ন इंग्लिश बाइंका और कॉपर बाइंका आनी थिनां अर्थात चराय खरकसानो सिंफोनियन बई काइसा सोसाइटी इयाका ट्रस्ट अब रेस्पॉन्सिबिलिटी नाजा काबंका डॉक्टर एनडी बर्मा ट्रस्ट नै बरक क्लास 6 सिमि क्लास 8 नि स्टूडेंट्स सबनि जतो स्टूडेंट्स सबनो मागना पोनियन बगै सेब्रि दङ तबेखे अब आरो मागना मनन बगै टोटली जेकुरो बीपीएल फैमिली इयाका अंतोदय इयाकाबा दिनि डिसएडवांटेज ग्रुप रक्सिमी आजागा अप्लाई खाइमानो गारा अप्लाई खाइकेंके स्पेशली आजागाव क्लास निनि 6 नि सिमि क्लास 12 जरा तो कंपलसरी आजागा पन्यानि बागै मागनानो मानगे फिनाय आर आबो बादेबो क्लास 12 पास ngani परेबो जिना हायर डिग्री खाइनाय गांकाय निनि बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इवन पीएचडी जरति फनो पन्यान बागै सक संग सिंगबनो परि हरनाय आबो अंका निनि फ्री अफ कस्ट न এবং ইন ফিউচার যখন নাকি ডিগ্রি কমপ্লিটিং মানে পরে যখন নাকি ব্যাচেলার ডিগ্রি নিয়ে থুং মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে থুং জাস্ট পানা কাছে কমপ্লিটিং মানে পরে ব যদি ন তাই এক্সটেন্ড খাইলিয়া মানে বিনি এডুকেশন গাंकाय ব যদি ন গভর্নমেন্ট জব থুং বা প্রাইভেট জব থুং যে কোনো কাছে জাগাও এঙ্গেজ সিমি থানানি বিনি গাंकाय আ জাগাও সনবনো তাইসা ও ট্রাস্ট তাইসা রেসপন্সিবিলিটি না যাক যে বনো কোনো কাছে জাগাও সামগ্রী নানি enggak awa haike opportunity tabuk ani thinang ni madhome kaise scheme tonga scheme ni madhome manai tongo enggak awa sudu Tripura public school ronok manai abo organizer ke Tripura public school and the sponsoring khanya enkai rang dok subanai ba rang donai engke Dr. ND Burma Trust so abo ni bagai tini sing o jagawa second campaign jera naki ditiyo din ni campaign no admission campaign no singoro khamting bari hini jaga abo हाथाय कतर खामतिंबारि वेस्ट त्रिपुरा तिनि जों कैंपेन आसलाजाक ओंगा मियानि दिनाव जों खुमुलुं एरियाव रोंथोमा एकाडेमियाव जों मिया थांलायजा तबेका जागाव अबहाय गोबां माहाय एवारनेसनि अभाब दंमोन बगै अथवा एवारनेस गाहामके बरक रकनो इनफरमेशन एनाउंस खायमानि बगै ओ एनाउंस खाया थांगै गाहामके बरक बुजियानि बगै फाना मिया रावके स्टूडेंट्स बिसि मालिया जों तबेके तिनि हंकाय गोबां स्टूडेंट्स न फायजा फर्म रगतलांखा जोगाजोग ना फायका एवं अब जे बरक रक्त बाक्सा तो डायरेक्ट एडमिशन नंगि थांगा आर बाक्सा एडमिशन नंगन बगै फर्म प्लांजाक एंगा अब हाइके न तिनि जे मनंगा हाइके न जों नेक्स्ट देव अब ताइसा सिनि कैंपेनिंग फनाय अ कैंपेन है स्पेशली अबंगाय सिनि राबकवा माने न तामगामनो तै थामपुइ हियामनो तामपुई राबकवा abongka kukirongni school of joy dongson no a jagao sini kaisa campaigning hai abongka 14 tarigo nge 14 tarigo je kuno a area ni borok tongnai rok thangai school of joy dongson school of thangai norok jogajog khaimano 11 ta tampru enga a jagan rok sing soginai enga direct admission ngai mano especially sauni bogai enga obo jar naki ontodoya family yeke bpl family ke totally free of cost এবং আনি থিনাংনি বাগৈ হেঙ্গে টোটালি ফ্রি অফ কস্ট মানফানো কাইসা টেস্ট দङ এ টেস্ট नि माध्यम से रक आबो भर्ती मानाय टेस्ट पास नि हेंगे रक माया तबेखा आबो सताइबो बेटार बरक नि चान्स दङ आ जागा हेंगे नरक पुरा हायर डिग्री जति परिमानो कुनो रां पैसा नांया उइनो हेंगे आबो नि बागै सिनि अ जे आनि थिनांनि कयटा एम्स एन्ड मिशन दङ
ani thinang ni aims and vision ke especially sini kabangma amo hai society wo kabangma borok ni kabangma sector ro sini amo hai nini person leg tongmani orthat nung tabuk samung tanga thangai skill person ni obok tongmani angkai manpower ni obok tongmani obono fulfill khanya bagai o je ani thinang ni madhyome sengborno joto obhai sector no fulfill khanya bagai samung rok manuna bagai o kono step na harjak engka abo hai sini kabangma abo hai eko tongo scheme tongo je scheme ni madhyome borok no tlangna ni bagai engke o jagao seng ani thinang ni madhyome borok rok no sufficient khairani unnoti khanya bagai